বড়োচা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলে তথা বড়োচা ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ 6 আৰু 7 আজি আৰু কাইলৈ আমি বচাং নামেৰে এখন নাট ফেষ্টিভেল আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমি কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্কুল পৰ্যায়ৰ নহয়, আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন নাট আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াত নাগালেণ্ড, কলকাতা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা 2টা দল, ধেমাজি, লখিমপুৰ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়কে ধৰি আমাক মুঠ 12টা দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে উঠি অহা প্ৰজন্মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে তেওঁলোকৰ অভিনয় জগতৰ জৰিয়তে যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যি কামনা আচলতে তেওঁলোকৰ যি চিন্তাধাৰা আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে যে বড়োচা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত যিমানবিলাক আপোনালোকে দেখিছে যে ডেকোৰেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি সেইবোৰ গোটেই কাৰ্যক্ৰমণিবিলাক তেওঁলোকে নিজেই তৈয়াৰ কৰি ওলাইছে। এসপ্তাহ ধৰি তেওঁলোকে খুব কষ্টৰে তেওঁলোকে এই আন্তৰিকতা তথা কষ্টৰে এই মঞ্চখন তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, শিক্ষাগুৰু আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান সুন্দৰভাৱে আমাক এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমাৰ স্থানীয় যিসকল সমল ব্যক্তি আছে, নাট্যপ্ৰেমী আছে, তেওঁলোকেও আমাক সহযোগিতা কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব খুব সুন্দৰভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে আমাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী সমাপন হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে জুবিন গাৰ্গ শ্ৰদ্ধাৰ সকলোৱে আমাৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিনদাৰ আমি ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী সমাপন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ বচাং মঞ্চ উদ্বোধন হৈছে আৰু আমি ইয়াৰ খন্তেক সময় পাছতে আমি আচলতে আমাৰ আজি 4খনকৈ নাট আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিম। আৰু সেইকেইখন নাট হৈছে বড়োচা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ এখন নাট, কলিকতাৰ পৰা এটা দল আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা এটা দল আৰু তিনিচুকীয়া কলেজৰ এটা দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আমি সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই বচাং ফেষ্টিভেলটো খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিব পৰাত আপোনালোকৰ যাতে সহযোগিতা আমি পাওঁ। ধন্যবাদ। ये तिनसुकिया और बड़ौसा जो फाउंडेशन है और सेकेंडरी स्कूल है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो फेस्टिवल होना चाहिए हर स्कूल में होना चाहिए और सीनियर सेकेंडरी में होना ये बहुत गर्व की बात है और एक गर्व भारत और असम के लिए है। हम देश में जब भी जानते हैं, विदेशों में तो संस्कृति के माध्यम से जानते हैं। इस तरह का मंच अगर हर स्कूल में, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो तो हमारा देश का प्रगति और होगा। और इस फाउंडेशन, इस स्कूल को मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे इन्होंने आदेश दिया है, बल्कि आदेश नहीं कहेंगे, इसको आमंत्रित किया है कि आप आइए और नाटक का प्रदर्शन कीजिए। ये जो मेरा नाटक है वेलवेट ब्लाउज, ये मैं जुबिन दा को समर्पित कर रहा हूँ। हमारे नाटक में एक कलाकार का दर्द है, संघर्ष है कि समाज उसे कैसे यूज़ करता है और कहाँ तक उसको साथ देता है। अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं समाज में कलाकारों के प्रति किस तरह से नज़रिया बनाया जाता है, मैं असम में आकर फ़ख्र महसूस करता हूं कि जो मेरा नाटक है ये भोजपुर की धरती से उठ के आया है। एक आर्टिस्ट की जर्नी है, वहां से असमीज लोग कितने अच्छे पसंद करते हैं। ये मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस विषय में। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल एकदम बहुत बढ़िया, यहाँ का चाय, यहाँ का खूब माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, सब चीज़ अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कोई प्रश्न है आपके पास? आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ, वेस्ट बंगाल शांति निकेतन में हम लोग संगीत की पढ़ाई करते हैं, ड्रामा की पढ़ाई करते हैं। और